Hi guys! I'm back mga kakabsat. Nag-order man ti pagpapintasan ay ti Shopee. Data ni nga duwa. Para ti kiday ata. Brow Lift Max GRWM. Mayat tatakot para laminating ken grooming. Ken data mat multi-use 3-in-1. Milk tint, creamy tint, para lids, cheeks, ken lips. Napintas data, honeydew iti kuana. Shade na, honeydew. Itreta swatch. Pintas kita nyo. Oh, pintas di ba? No i-blend, blendable data kita nyo. Mayat. Oh, pintas di ba? Ngam intry ko yung lips ko hanga mayat Ngam mayat ayan ti kwa. Cheeks. Atamat. Para iti kwa. Kiday. Data para grooming. Grooming ti kwa na ata Para grooming ti kiday ata. Di may sama. Ato yung laminating. Pintas nga. No kwa yung data guys. Ikabel ko yung section. Comment section. Salamat sa panunood. Bye-bye mga kakabsat.